Od početka rata na Kosovu do oktobra 1998. godine ubijeno je više od 1000 civila, a mnogi drugi su napustili svoje domove. Ova sudbina zadesila je i porodicu Suljmetaj iz opštine Đakovica. Porodica Suljmetaj živela je u selu Grčina sa više od 70 članova porodice u kući. Škurta i Hamza Suljmetaj živeli su sa sinovima Džaferom, Fadiljom, Ramizom i njihovim porodicama. Sa njima je živela i Sabrija sa svoje 5 dece. Ona je bila Ganijina žena koja je živeo u Švajcarskoj. Situacija se vidno pogoršala porastom prisustva jugoslovenske vojske, a krajem avgusta mnogi meštani napuštaju svoje domove, uključujući porodicu Suljmetaj. Pošto je selo Grčina veoma blizu granice, septembra 1998. godine oko 40 članova porodice Suljmetaj odlučuje da krene put Albanije. Iako je broj članova porodice bio veliki i među njima je bilo puno dece, oni su odlučili da krenu peške, planinskim putem, jer su se tako osjećali sigurnijim. Hodali su do sela Nikolić u Albaniji, gde su imali par rođaka, kod kojih su boravili 5 nedelja. Porodica Suljmetaj je iz Albanije putem medija sve vreme pratila političku situaciju na Kosovu, odakle su saznali da je 13. oktobra 1998. godine postignut sporazum između Holbruka i Miloševića i da je verifikacionoj misiji OEBS-a dozvoljen ulazak na Kosovo. Ova situacija je porodici Suljmetaj ulila sigurnost da se vrate kući. Nakon nekoliko dana odlučuju da se vrate u selo, podeljeni u 2 grupe. Prva grupa krenula je u noći 19. oktobra i stigla u Grčinu bez ikakvih problema. U Nikoliću je ostao Fadilj sa svojom ženom Sadete i 4 dece, Ramiz sa ženom Ajšom i 2 sina, kao i Sabrija sa 5 dece. Oni odlučuju da se vrate kući rano ujutru 22. oktobra. Meštani su ih posavetovali da se vrate drugim putem koji je po njihovom verovanju bio sigurniji. Fadilj Suljmetaj nije znao taj put, zbog čega im u pomoć dolazi Dželjadin Dauti, pripadnik OVK iz Albanije, koji odlučuje da pođe zajedno sa njima. Na putu između sela Goden i Grčina porodica nailazi na zasedu srpskih snaga koje bez upozorenja otvaraju vatru na njih, ubijajući Ramiza i njegova 2 sina Muharema i Mazluma i pripadnika OVK Dželjadina Dautija. Teško su povređeni Ajša, Sadete i Sabrijine ćerke Leonora i Ljiridona. U tim trenucima Fadilj ih poziva da stanu sa pucnjavom, rekavši da među njima ima i dece. Kada je paljba stala, srpske snage traže od porodice da se preda. Pošto je Fadilj bio jedini muškarac koji je preživeo, srpske snage im dozvoljavaju da nastave svoj put kući, da pruže pomoć ranjenima i da odvedu decu kući pod uslovom da se Fadilj preda u policijskoj stanici čim stignu. Oni su u tom stanju nastavili svoj put. U rukama su nosili ranjenu Leonoru, koja je u međuvremenu podlegla povredama. Sutradan, 23. oktobra 1998. godine, na groblju u selu Grčina, porodica Suljmetaj sahranila je Ramiza, Muharema, Mazluma i Leonoru. 25. oktobra, uz posredovanje OEBS-a, telo Dželjadina Dautija predato je njegovoj porodici i sahranjeno je u njegovom rodnom mestu istog dana.